السلام عليكم. اليوم ان شاء الله نقدم لكم وصفه تاع زمان اللي هي الغولي à la confiture. Aujourd'hui, je vais vous présenter la recette traditionnelle du roulé à la confiture. On commence par les ingrédients en français. J'ai 6 œufs, 2 cuillères à soupe de fécule de maïs, 7 cuillères de sucre. Vous pouvez choisir le sucre glace ou le sucre granulé. J'ai 10 cuillères de farine, une pincée de sel, un sachet de levure chimique et un sachet de vanille. المقادير بالعربية: عندي 6 حبات بيض، 2 ملاعق من النشا، عندي 7 ملاعق من السكر، تقدروا تخيروا السكر الناعم أو السكر العادي، 10 ملاعق من الدقيق الأبيض، عندي هنا كيس من الفانيلا وكيس من خميرة الحلويات وقليل من الملح. نبداو على بركة الله. بسم الله. عندنا نديروا البيض مع السكر، نخفقوه ومن بعد نضيفوا المقادير الأخرى. Donc je mets les œufs dans le bol avec le sucre et je commence à battre jusqu'à l'obtention d'un mélange crémeux. والآن بعد ما تحصلنا على الخليط الكريمي، الآن نضيفوا المقادير الأخرى. Donc après avoir obtenu comme vous voyez un mélange crémeux, on va ajouter les autres ingrédients. Donc j'ajoute la vanille, خميرة، عندي la levure aussi, la pincée de sel, la maïzena ou la fécule de maïs et la farine. إذا كما قلت لكم ضفت كل المقادير اللي تبقاو لي: الملح، الفانيلا، خميرة الحلويات والدقيق والنشا. والآن غادي نخفض السرعة ونخلي الخليط يتجانس مع بعضه البعض. Donc là j'ai ajouté tous les ingrédients qui restent, donc le sel, la vanille, la levure, la farine, la maïzena. Je vais diminuer la vitesse et je vais laisser mélanger. والآن بعد ما تحصلنا على هذا الخليط، هذا كما راكم تشوفوا فيه خليط سائل نوعا ما. Donc après l'obtention de ce mélange qui est vraiment liquide, j'ai préparé un plat que j'ai badigeonné d'huile et je vais mettre mon mélange à cuire. Donc كما راكم تشوفوا هنايا راني حضرت الصني اللي يمشي للفرن ودهنته بالزيت، وغادي نوضع الخليط تاعي باش يطيب. Je dois étaler tout sur toute la surface. Donc je suis en train d'étaler jusqu'aux extrémités. لازم نمشي العجينة تاعي على كل المساحة تاع الصني تاعي. وانا هنا حضرت الفرن تاعي، سخنته على 180 درجة. Donc j'ai chauffé mon four à 180 degrés et je vais cuire mon gâteau pour 20 minutes sur une température de 180 degrés. هنا ما ننساش نحيي الاخت سميره اللي طلبت مني هذه الوصفه ونشكرها على التشجيعات تاعها، ونشكر كل طبعا المشاركين والمشاركات بدون استثناء. اذا هنا بعد ما يطيب الجاتو تاعي نرجع معكم باش نكملوا الوصفه. Donc après cuisson du gâteau, on va revenir pour le décorer. Là comme vous voyez, j'ai divisé le gâteau en deux. Je vais rouler un avec la confiture et l'autre moitié avec Nutella. هنايا حتى ولو تقطع لكم معليش، واصلوا في العمليه. اذا هنايا كما راكم تشوفوا لازم نلفوه مليح ونخليوه يبرد لمده ساعه تقريبا.
بعد نرجع معكم باش نواصلوا لتزيين الحلوى تاعنا. والان كما راكم تشوفوا وصلنا للنهايه تاع الوصفه تاعنا. انا هنايا فضلت نزينهم بالسكر رطب. Donc, comme vous voyez, moi j'ai saupoudré du sucre glace. Vous pouvez décorer comme vous voulez. J'ai juste une remarque très importante pour la cuisson. Il faut jamais ouvrir le feu en haut, c'est-à-dire il faut pas allumer le grill. Donc, il faut les cuire, les mettre au milieu et cuire juste en bas, allumer juste en bas le four. إذا عندي هنا ملاحظة مهمة جدا، ما لازمش تشعلوا الفوق من الفوق، لازم تشعلوا له من تحت فقط وديروه في الوسط. لأنك لو تشعلوا له من الفوق غادي يبس وما تقدروش تلفوه ويجيك اللف صعب جدا، وغير بعد ما يطيب مباشرة نلفوه. Donc juste après cuisson il faut le rouler, il faut pas attendre sinon il va être dur, vous pouvez pas le rouler facilement. Donc voilà, je dédie cette recette à Samira qui me l'a demandé et à toutes les abonnées, tous les abonnés, je remercie tout le monde. Et pour ceux qui ne sont pas déjà abonnés, c'est le moment de le faire pour avoir mes nouvelles recettes. إذا نشكر كل المشاركين والمشاركات بدون استثناء، ونشكرهم جزيلا على التعليقات المشجعة. ربي يحفظكم إن شاء الله، واللي ما تشاركوش هذا هو الوقت باش تشاركوا. والسلام عليكم وإلى الوصفة المقبلة إن شاء الله في رعاية الله وحفظه.